Nice to see you again, students. Welcome to my class, English for grade 12. In this part, we are going to discuss a paragraph entitled Euthanasia, a controversial issue in medical world. In part 1, we have learned a lot of vocabularies from this paragraph, and I hope you have understood these new vocabularies. Well, students, before you read the paragraphs between the lines, please find the verbs or the predicate of each sentence in this paragraph. Well, after you have found the verbs or the predicates of every sentence in the paragraph, please make sure you have found the subject of each verbs or of each predicate. In this paragraph, we can see that the red color or the words in red are the subject, while the words in blue, highlighted by yellow color, are the verbs or the predicates. After you have done this, please continue to read the paragraph sentence by sentence. And now, let's do it. Well, students, let's go to the first paragraph. Let's read together. Euthanasia. Euthanasia is the act of inducing a gentle, painless death. Euthanasia adalah tindakan merangsang kematian yang tidak sakit atau lembut. In recent decades, pada dasawarsa akhir-akhir ini, the term has come to mean deliberately terminating life to prevent unavoidable suffering. Istilah tersebut artinya menjadi mengakhiri hidup secara sengaja untuk mencegah penderitaan yang tak terelakkan. Passive euthanasia is discontinuing life-sustaining treatment of the ill or stopping so-called extraordinary treatment. Passive euthanasia atau euthanasia pasif adalah tindakan menghentikan perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi si sakit, atau menghentikan perawatan yang luar biasa. Active euthanasia or mercy killing. Euthanasia aktif atau pembunuhan yang lembut is putting to death a person. Artinya mengakhiri hidup seseorang who due to disease or extreme age, yang karena suatu penyakit atau usia yang sangat lanjut, can no longer lead a meaningful life, tidak bisa lagi menjalani hidup secara bermakna. The term can also include an act of voluntary euthanasia or suicide. Istilah ini juga bisa termasuk tindakan euthanasia sukarela atau bunuh diri. Baik, kita kembali ke kalimat yang pertama. Euthanasia is the act of inducing a gentle, painless death. Ini adalah main idea atau gagasan utama dari paragraf pertama. Tentu saja, gagasan utama selalu dijelaskan oleh kalimat pendukung, yaitu kalimat berikutnya. Nah, di dalam penjelasan berikutnya ada dua istilah. Yang pertama adalah passive euthanasia atau euthanasia pasif. Kata kuncinya adalah discontinuing, tidak melanjutkan, atau dengan kata lain menghentikan. Menghentikan apa? Menghentikan pengobatan. Atau stopping, menghentikan. Menghentikan apa? Menghentikan pengobatan yang sangat dibutuhkan, yang extraordinary. Istilah kedua, active euthanasia atau euthanasia aktif, atau dengan sebutan pembunuhan pelan-pelan. Kata kuncinya putting to death, yaitu mengakhiri hidup seseorang. Ya, kata kuncinya putting to death, mengakhiri hidup
seseorang. Kalau passive euthanasia, kata kunci adalah menghentikan perawatan. Kalau active euthanasia, kata kuncinya adalah mengakhiri hidup seseorang. Let's go to paragraph 2. Proponent of euthanasia and physician-assisted suicide, para pendukung euthanasia dan physician-assisted suicide, ini adalah istilah baku ya, bunuh diri atas bantuan dokter, berpendapat bahwa terminally ill people, orang yang sudah sakit sekian lama, should have the right to end their suffering, harus memiliki hak untuk mengakhiri penderitaannya with a quick, dignified, and compassionate death, dengan kematian yang cepat, anggun atau gagah, dan penuh dengan kasih sayang. They argue that, mereka berpendapat bahwa the right to die, hak untuk mati, is protected by the same constitutional safeguard. Hak untuk mati juga dilindungi oleh undang-undang yang sama that guarantee such right as, yang menjamin hak-hak semacam marriage, pernikahan, procreation, memiliki keturunan, and the refusal or termination of life-saving medical treatment. Hak untuk menolak atau menghentikan diberi perawatan medis dalam rangka melanjutkan kehidupan. Nah, inti dari paragraf 2 ini adalah gagasan para pendukung euthanasia. Makanya ini ada kata kuncinya adalah contain, berpendapat. Siapa yang berpendapat? Proponent, orang yang mendukung gagasan ini. Terus gagasannya seperti apa? Dia mengatakan terminally ill people should have the right to end their suffering. Bahwa orang yang sudah sakit parah sekian lama harus memiliki hak untuk mengakhiri penderitaan mereka. Ini adalah ide atau gagasan orang-orang yang mendukung euthanasia. Bagaimana dengan orang-orang yang menolak? Let's continue to the next paragraph. Let's go to the last paragraph. Let's read together. Opponents of euthanasia and physician-assisted suicide, orang-orang yang menentang euthanasia dan orang-orang yang menentang bunuh diri atas bantuan dokter, contend that, berpendapat bahwa doctors have a moral responsibility, dokter memiliki tanggung jawab moral to keep their patients alive, untuk menjaga kelangsungan hidup pasien, as reflected by the Hippocratic Oath, sebagaimana yang tercantum di dalam kode etik kedokteran. They argue, mereka, orang-orang yang menentang euthanasia, berpendapat bahwa there may be a slippery slope, ada garis atau jurang yang licin, from euthanasia to murder. Nah, maksudnya garis batas yang sangat tipis antara euthanasia dan pembunuhan. And mereka berpendapat bahwa that legalizing euthanasia will unfairly target the poor, bahwa melegalkan euthanasia akan menyasar secara tidak adil orang-orang miskin and the disabled, dan orang-orang cacat, and create incentive for insurance companies to terminate lives in order to save money, dan menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan asuransi untuk menghentikan hidup atau kehidupan nasabahnya in order to save money, dalam rangka menghemat uang. Nah, dari paragraf ketiga ini jelas-jelas bagaimana gagasan orang yang menolak euthanasia. Menurut para penolak ini, bahwasanya dokter punya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup pasien. To keep their patients alive. Ini kata kunci. Nah,
Selanjutnya, mereka, siapa mereka ini? Mereka ini adalah the opponents, orang yang menentang. Ya, mereka berpendapat bahwa ada semacam garis tipis yang orang bisa terpeleset. Ya, melakukan euthanasia bisa terpeleset kena pasal pembunuhan. Dan juga ada alasan berikutnya bahwa kalau melegalkan euthanasia akan bisa mentarget orang-orang miskin dan orang-orang cacat serta hanya untuk menciptakan insentif bagi perusahaan asuransi. Karena dengan adanya euthanasia, orang-orang yang sangat tua itu bisa disuntik mati. Nah, ini bisa disalahgunakan. Maka di sini ada kata kunci argue, ya, argue. Kemudian ada kata kunci lagi terminate. Terminate yang artinya menghentikan hidup atau mengakhiri hidup. Nanti bisa ditanyakan kemungkinan ini di dalam pertanyaan vocabulary. Okay, now let's go to question number 1. The passage mainly discusses A. What euthanasia means. B. Who are eligible taking euthanasia. C. Whether euthanasia should be legal. D. Why people propose euthanasia. E. Why people oppose euthanasia. To answer this question correctly, we have to be back to the whole paragraph, to the entire paragraph. We have to understand the main idea of each paragraph. Okay, let's go there. Okay, back to the paragraph again, to paragraph 1. Ya, coba diperhatikan main idea paragraph 1. Euthanasia is the act of inducing a gentle painless death. Ini adalah definisi euthanasia. Paragraph 2. Proponent of euthanasia and physician-assisted suicide contend that terminally ill people should have the right to end their suffering with a quick, dignified, and compassionate death. Ini gagasan utama paragraf 2, yaitu pendapat orang-orang yang mendukung. Selanjutnya, the next paragraph. Perhatikan kalimat pertama dari paragraf ketiga ini. Opponents of euthanasia and physician-assisted suicide contend that doctors have a moral responsibility to keep their patient alive as reflected by the Hippocratic Oath. Ini pendapat orang-orang yang menentang euthanasia. Nah, itu gagasan utama paragraf ketiga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf 1 tentang definisi, paragraf 2 tentang pendapat orang yang mendukung, paragraf 3 pendapat orang yang menentang euthanasia. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dengan benar. Let's back to the question. Okay, back to the question again. Let's analyze the questions and the options. The passage mainly discusses. Ini menanyakan tentang topik atau tema. A. What euthanasia means. It is main idea paragraph 1. B. Who are eligible taking euthanasia. This is supporting detail paragraph 1. While C. Whether euthanasia should be legal. This is the topic. While D. Why people propose euthanasia. That is main idea paragraph 2. E. Why people oppose euthanasia. It is main idea paragraph 3. So the correct answer is very clear. Option C. Whether euthanasia should be legal, because it is the topic of the passage or the topic of the text. Okay, students, let's go to question number 2. Question number 2. What does passive euthanasia mean? It is asking the definitions. Of course, we have to be back to paragraph 1 later on. A. Not giving required treatment to the sick. B. Allowing the sick to commit suicide. C. Legalizing suicide for the despair. D. Not preventing the sick to get the treatments. E. Giving deadly injection to the sick. Okay, once again, we have to be back to paragraph 1 in order to answer this question correctly. Okay, let's be back to paragraph 1 again. And let's focus on this expression.
passive euthanasia is discontinuing life-sustaining treatment of the ill or stopping so-called extraordinary treatment. Yeah. From this sentence, we know the definition of passive euthanasia and will be able to answer question number 2 correctly. Let's go back to question number 2 to answer it correctly. Okay, question number 2. What does passive euthanasia mean? Apa yang dimaksud dengan euthanasia pasif? Sesuai dengan isi dari paragraf pertama tadi, A. Not giving required treatment to the sick. Tidak memberikan pengobatan yang dibutuhkan kepada si sakit. Ini sudah jelas bahwa jawabnya adalah opsi A. Kenapa B, C, D, dan E salah? B. Allowing the sick to commit suicide. Membiarkan si sakit melakukan bunuh diri, ya salah. C. Legalizing suicide for the despair. Melegalkan bunuh diri untuk orang-orang yang putus asa. Bukan itu definisinya. D. Not preventing the sick to get the treatment. Tidak mencegah si sakit mendapatkan treatment. Bukan itu definisinya. Ya. E. Giving deadly injection to the sick. Memberikan suntikan yang mematikan kepada si sakit. Ini definisi dari active euthanasia, not passive euthanasia. So the correct answer is option A. Okay, let's go to question number 3. The opponent of euthanasia believe that A. People have to support euthanasia. B. The right to terminate their lives is protected by the law. C. It is the only solution for the sick to prevent inevitable suffering. D. Neither active nor passive euthanasia is harmful. E. People have no right to end their lives. Now, to answer the question number 3, or to answer question number 3 correctly, we have to be back to paragraph 3. Let's be back to paragraph 3. Here is paragraph 3. Opponents of euthanasia and assisted suicide contend that doctors have a moral responsibility to keep their patient alive, as reflected by the Hippocratic Oath. Jadi kata kuncinya adalah to keep their patients alive. Jadi orang-orang yang menentang euthanasia itu mengatakan dokter itu tugasnya menjaga kelangsungan hidup pasien, bukan membantu pasien untuk mengakhiri hidupnya. Ya, from this paragraph, we'll be able to answer question number 3 correctly. Now, let's be back to analyze question number 3. Okay, question number 3. The opponents of euthanasia believe that para penentang euthanasia meyakini bahwa people have to support euthanasia. Orang-orang harus mendukung euthanasia. Of course, ini bukan ini jawabannya. This is the idea of the proponents. B. The right to terminate their lives is protected by the law. Hak untuk mengakhiri hidup dilindungi oleh undang-undang. This is the idea of the proponent. It is the only solution for the sick to prevent inevitable suffering. Ini adalah satu-satunya solusi bagi si sakit untuk mencegah penderitaan yang tak terelakkan. Ini idenya di proponent, orang yang mendukung euthanasia. D. Neither active nor passive euthanasia is harmful. Baik euthanasia aktif maupun yang pasif itu tidak dilarang. Juga bukan ini pendapat dari orang yang menentang. So, the correct answer must be option E. People have no right to end their lives. Nah, sebagaimana disebutkan dalam paragraf ketiga tadi. Let's go to question number 4. Blah, blah, blah for insurance companies to terminate life in blah, blah, blah. The underlined word would be best replaced with, this is vocabulary test. A, to support. B, to determine. C, to end. D, to initiate. E, to continue. Nah, ini bisa kita jawab kalau kita mau kembali kepada konteks di dalam paragraf ketiga. Let's go back to paragraph 3. This is paragraph 3 again. Let's focus on this word. To terminate life in order to save money. Nah, ini kalau misalnya kita tidak membuka kamus, bisa kita pahami dari konteks. Tapi karena sudah dibahas di bagian vocabulary, so it is very easy to answer question number 4. To terminate, it means to end.
Okay, so question number 4, to terminate means mengakhiri. To support, bukan, mendukung artinya. To determine, jelas bukan, karena artinya menentukan. To end, ya, artinya mengakhiri. To initiate, bukan, ini artinya mengawali. To continue, juga bukan, karena ini artinya melanjutkan. So, the correct answer for question number 4 is option C, to end. Well, students, thank you very much for joining my class. Jangan lupa untuk terus menyaksikan atau melihat tayangan video yang isinya adalah penjelasan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati. Well, students, once again, thank you very much. Matur nuwun, syukran kathiron, and I will see you for the next material. Bye-bye.